Hello, hello, everybody. Happy Meditation Monday. I hope you're meditating every day. So we are very excited to be here once again and so happy to see familiar faces and also some new faces. Estamos muy agradecidos para estar aquí hoy día con todos. Feliz lunes de meditación y espero que estás meditando todos los días, no solo los lunes. Yeah, so really grateful to be here. We're here at Dewa Chen and some of our last weeks here before we head out on quite a long journey around the world. And some of you are coming with us, and I hope more come as well. We're very excited. We're going to be seeing many of you in India and in Paonia and different parts of the world. Estamos en los últimos semanas que estamos aquí en Dewa Chen, en Costa Rica, estamos preparando para un viaje largo y en ese viaje vamos a ver, varios de ustedes están yendo con nosotros a India, entonces estamos muy agradecidos y esperamos que más de ustedes también están bienvenidos y algunos vamos a ver en México y Colorado y todos. Entonces, as always, this is Lama. He's awesome. He's one of my favorite friends in the whole world. And we're so happy to be here together. So for any of you that might be new today, we meet together on Mondays in the evening to meditate on compassion, to transform any sort of adversity in our life into the very roots of compassion and sharing that blessing with others. And any of the happiness that we experience, we're also sharing that with others. So we're learning to let go of this sensation of I and wanting, this pleasure for me and my way in life, and really seeing where we can open and have more awareness, both for things that are pleasant or unpleasant. And so little by little, we're working with our concepts of what is good or bad and pleasant and unpleasant, and trying to ask ourselves and stretch ourselves to see situations in a different light, to see everything as an opportunity for growth. And so we do it on a Monday, on a random time on a Monday, so that we can all start our week with intention. I'm gonna make sure this is closed. Start our week with intention and have this love and compassion in our hearts so that it ideally influences the way that we think, act, and speak throughout the entire week. Entonces estamos muy agradecidos para estar aquí con todos. Eso es Lama. Él es una de mis favoritas personas en el mundo. Y estamos aquí en un lunes juntos porque estamos practicando esa meditación de compasión. Y es un lunes porque queremos influenciar toda la semana con amor y compasión. Y esto nos estira para pensar un poquito en estas situaciones que parecemos negativas o incómodas, y también a las situaciones que gustamos, que sentimos como placer o gustamos mucho. Queremos estirar nuestros conceptos un poco de aceptar todo que viene en la vida y transformar todo en el camino de sabiduría. Entonces, poco a poco estamos abriéndonos de esta identidad que está aferrando el yo. Y poco a poco trabajando en cualquier adversidad, transformándolo en compasión y cualquier bienestar en nuestras vidas, estamos compartiendo con los demás. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. And Lama will now share the meditation with us. So, muchas gracias. Tashi Delex. Tashi Delek a todos. Y muy felicidad. Feliz lunes. Happy Monday to everybody. Siempre maravilloso meditación. It's always wonderful to meditate together. Meditación uno de mis favoritos. And meditation is one of my favorite things to do. ¿No? Es uno maravilloso realmente, It's ¿no? really marvelous. Una forma de descansar no solamente el cuerpo, ¿no? It's a way to rest the body and rest the mind. Alimentar para nuestro cuerpo, nuestra mente. And it's a way to give nutrition to both our body and mind. Entonces, meditación es maravilloso, en realidad, ¿no? So really meditation is marvelous. En este mundo poco gente medita. And in this world, very little people meditate. Entonces, por eso, especialmente hoy día, nuestro mundo
moderno, teniendo distracción, teniendo cosas, inventando muchas cosas nuevas, ¿no? Y entonces nuestra mente como volviendo loco con eso. So true. He said, in this modern world, it's really so important to meditate because there's just so many things to do and people are just inventing all sorts of stuff that we have to do and it's just going to drive us crazy. Por eso nosotros muy importante mantener calma nuestra mente, ¿no? So it's very important that we maintain calmness Ya, y volver a nuestra casa, ¿no? and return home. Entonces nuestra casa es de corazón, So casa natal, our innate house is here in the heart. ¿no? Entonces otro día mi maestro siempre dice, ¿no? Como oficina de la mente es el cerebro, casa de la mente es como corazón, ¿no? Just one moment, gotta kick somebody out. Chaucito, remove from here. Thank you. All right, sorry. Keep in vigilance here. Dice mi maestro, dice como casa de la mente es nuestro corazón, la oficina, como si fuera oficina de la mente es el cerebro. Okay, and so a great master said that the house of our mind is here in the heart and the office is in the brain. No, por eso nosotros cuando regresamos nuestra mente en el corazón, siempre nos sentimos como la tranquilidad, calmas, ¿no? And so when we return to our heart, then we really experience a lot of tranquility and calmness. Entonces, fundamental seguir recordando entre la mente cuatro inconmensurables es fundamental, muy importante nosotros. And so it's really important for us to consider the four fundamentals. Para construir la bodhicitta. To be able to build bodhicitta. Pero al final nosotros entendemos la mente bodhicitta, ¿cierto? And so really what we're ultimately doing is training in bodhicitta. ¿Por qué nosotros intentamos bodhicitta? Why are we training in bodhicitta? Porque bodhicitta es uno de las semillas, único semilla que nosotros como semilla verdadera de felicidad. Because bodhicitta is the only true seed of happiness. Entonces, ese bodhicitta necesita, para crecer necesita cuatro inconmensurables, ¿no? And so in order to build this bodhicitta, we actually need to work with the four immeasurables. Entonces, primero nace amor incondicional. First, we need unconditional love. Luego, segundo, compasión ilimitado. Then we need unlimited compassion. Y tres, alegría ilimitado. And then we need unlimited okay, sorry, just one second. We got okay. some people here playing around. I'm assuming you are too. Sorry for not, but you're getting removed. Sorry about that, everybody. Ya, impermanencia. And we're not admitting anybody else today. Okay, we're back. Okay, está bien. Y luego importancia, ¿está bien? Okay. Luego importancia de alegría ilimitada y ecuanimidades, ¿no? And so then the other two that are after, so first we talked about unconditional love, unlimited compassion, unlimited joy and rejoice, and then equanimity. And these are the four pillars of what creates bodhicitta. Entonces eso realmente día a día para nosotros recuerda, ¿no? And so really we got to remember this each day. Entonces, claro, amor incondicional, deseo felicidad para todos seres, ¿cierto? So unconditional love wishes for love for all beings. Uno todos seres como individuos nosotros, como ya las formas, ¿no? Todos seres deseo que feliz. And that all beings that we wish for all beings to have happiness. Y compasión significa liberarse de todas las series causas de sufrimiento, ¿no? And compassion is wishing that all beings are liberated from the causes of suffering. Y alegría es una de las cosas muy importantes. And this joy or rejoice is very important. Antídoto de envidia y celos. It's an antidote for envy and jealousy. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros normalmente tenemos alegría, recursos nosotros cercanos, ¿no? Normally we have this joy or rejoice when people are close to us. Y alegría verdadera persona, como que a nosotros nos gustamos, es persona que está creciendo internamente, externamente algo, y nos sentimos envidia, ¿no? And when people are kind of growing and kind of doing good in their life, then we often feel jealousy or envy.
Es como transformar ese mente. And so it's important that we Alegría, transform this mind felicidad. into rejoice. Ok. Y ecuanimidad es todo como somos igual, ¿no? And so Ecuanimidad. equanimity is the wish is adjusting everything with equality and Todos los balance. seres independientes de la forma somos una sola familia, ¿no? And so all beings, despite their form or differences, we're all one family. Porque nuestro verdadero naturaleza somos, no tiene forma, no tiene colores. Because our true nature has no form and no color. Por eso diciendo somos unos, So ¿no? this is why we say we're all one. Fundamental nosotros como la conciencia básica fundamental, y eso somos uno. So our fundamental basis is all one. Entonces, por eso nosotros es importante comprender eso, somos uno, significa, ¿no? So that's what it means for us to really say that we're all one, we're all connected. Entonces, eso lógicamente uno muy sentido, lógicamente, ¿no? And if you think about it, it actually has a lot of, it's very logical. Cuando nosotros dañamos algo, por ejemplo, So cualquiera, whenever o we hurt anything or Oh. harm something, en palabras malas usamos para otro, or por we ejemplo, ¿no? utilize strong words towards somebody, Por supuesto, a otra persona duele, ¿no? definitely we're harming someone. It's creating pain for somebody Pero no else. solo otra persona, también nosotros dolemos, duele. But it ¿no? doesn't just create harm for the other person, it also hurts ourselves. Si nosotros no somos uno, tú debes ser feliz cuando dañamos para otros. So if we were not one, then if we harm somebody else, it wouldn't come back to us. We wouldn't experience any sort of pain. It's because we both experience pain, it shows that we're interconnected. Entonces, como ese manifestando positivo, tendo negativo, ¿no? And so both positive as well as negative. Cuando nos sentimos como el amor incondicional, todos los seres, por ejemplo. So when we feel unconditional love for all beings, for Entonces, example, nuestro corazón siente una abundancia, ¿no? then our heart feels abundant. Siente una felicidad inmenso, ¿no? And we feel just this immense happiness. No importa otro recibe ese sentimiento, ¿no? Whether the other person receives that as a feeling or not. Pero eso como un desapego, ¿verdad? And it's kind of like El desapego verdadero. and it is really the greatest detachment. Por eso no tiene ese momento, no tiene ninguna venenos. And in that moment, there is no poison. Porque veneno es causa sufrimiento. Because the poison is the cause of the suffering. Y eso razón, por eso está feliz corazón, ¿no? For that reason, we can have happiness in the heart. Y ahí otra razón, nosotros estamos desarrollando amor y compasión, porque nosotros fundamental, pureza, ya tenemos esas cualidades, ¿no? Another reason that we're working on developing compassion and developing bodhicitta is because our fundamental nature is pure. Por eso nos entendemos. That's why we're training. Por eso especialmente entendimiento como la adversidad, ¿no? We want to particularly train with adversity. La cosa buena no nace internar, ¿cierto? You don't really need to train in the good things. Cosas buenas. Por ejemplo, tú naturalmente persona, tú ama, tú sientes amor, no nace internar Oh, yeah, nada. we don't have to train in something we already like. If you already love someone, then you're already experiencing love. ¿No? Como cosas agradables, ¿no? So it's not so hard to Desagradable. train. Desagradable. It's not so hard to train in the good things. We have to train when the things are challenging. Oye, ahí como nuestra mente como no tengo tranquilidad, ¿no? That's when our mind is not very tranquil. Y por eso ese todo transforma en como la compasión, ¿no? So Compasión y la bodhicitta. that's why all of it we want to transform into compassion and bodhicitta. Por eso Tonglen es una parte fundamental. That's why Fundamental. Tonglen is a fundamental practice. Ya, eso. Esta yo recordando personas más como nuevos, ¿no? Pero mayores ya saben, ¿no? So I'm just helping you remember, whether you've already been here or whether you're new. I'm just helping us all remember a little bit. Algunos nuevos, por eso especialmente, ¿no? Mhm. Está hablando. Eso, entonces vamos, poco palabras, vamos, meditamos juntos mejor. So Yeah. with less words now, we're just going to get to meditating. Ok. Entonces, postura más cómoda. Coming into a comfortable posture, Oh, ya. Postura más cómoda posible. coming into the most comfortable posture for you.
Inhalamos y exhalamos 5 veces, respiración We're going to inhale and exhale 5 times. profundamente, suavemente, por la nariz, Deeply through the nose conscientemente. and very consciously. Esa de respiración silenciando nuestra mente, nuestro cuerpo. This breath helps to silence our mind and our body, Nuestra mente regresando al centro de nuestro corazón. bringing our mind back to the center of our heart. Ese momento no preocupamos nada, pasado, futuro, In this moment, don't worry about anything in the past or the future. es solo en el momento presente. Just wait in the present moment. Este momento disfrutando, Just enjoy the present moment. solo siente mi cuerpo, mente completamente este momento presente. Just feeling that my body and mind are fully present in the moment. Solo no controlar, Don't Tampoco. control it ni obligar, and don't obligate it. sin planes, sin expectativa. No plans or expectations. Simplemente relaja el cuerpo Just relax the body y mente, and the mind. sintiendo la presencia de cada uno de nosotros. Just feeling the presence of each one of us here. Cada respiración liberando alguna intención interiores. And with each breath, acción, bringing intention deep into yourself y también liberar las tensiones. and liberating the tension in our body, Y liberar el estrés. liberating stress, Y poco a poco calmando nuestra mente. little by little calming our mind, Poco a poco entrando más profundo como su océano. just going down deeper like the deep ocean, Más allá de nubia como cielo. beyond the clouds in the wide sky, Infinito espacio. infinite space, Tocando fondo de ese naturaleza. touching the fountain, the source of Encontrar. this place, encountering. Ese momento tú sentí profundo paz, profundo silencio. In this moment, feeling deep peace Silencio. and deep silence, Solo escuchando. just listening. Cuando se conectamos ese espacio sagrado y sentimos naturalmente amor incondicional, la compasión, la conciencia, When we come into this space, we naturally feel unconditional love and compassion and consciousness. sentir calma, tranquilidad. Just feeling calmness and tranquility, Atento a nuestra propia respiración, attentive with our breath, solo da cuenta, está inhalando y exhalando, solo tú sabiendo. just knowing that you're breathing in and breathing out. Y podemos comenzar autotonglen. We're going to start with self Tonglen. Desde ese espacio, miramos a través de la autocompasión, trayendo nosotros cualquier situación de esta semana o situación de la vida o situación de ese hoy día, cualquiera puede traer. So we're going to bring to mind anything that's going on in our life that happened today, or it could be this week or this month, just something that might be a little challenging, just bringing it to mind.
Miramos desde espacio estamos. Looking from the space where we are, No miramos desde como nube de la conceptuales. not looking from the clouds of the concepts. Solo escuchar tu situación por la autocompasión, Just listen to your situation with self-compassion comunicando con esta situación. and communicate with the situation. Es simplemente acepta y transformando la autocompasión y la bodhicitta. And just looking at that situation and transforming it with love, compassion, and bodhicitta. No culpamos fuera ni culpamos nosotros mismos. Not giving blame on the outside nor the inside. Cualquiera, cada situación uno compós para que permite crecer árbol de la felicidad. Every situation becomes compost to be able to grow the great tree of happiness. Por eso tomando esa oportunidad, So taking this opportunity, entendiendo nuestra mente en bodhicitta. training our mind in bodhicitta. Toda esa situación es preocupación, cosas pasajeros. All of these worries and challenges are just passengers. Como nube. They're just a cloud. Solo dejar ir. Just allow it to go. Inhalando con la autocompasión, Inhaling through self-compassion excelente amor propio. and exhaling self-love, Dar amor para nuestra propia vida. giving love to our life. Autorreconocimiento. Self-rejoice. También muchas cosas nos hizo en la vida. We've done a lot of good things in life. Reconociendo cosas positivas que R- alcanzamos. Recognize the positive things that we've achieved. Tampoco no puede ser como orgulloso y egos. But don't allow it to be imbued with pride, though. Pero solo reconocerlo. Just acknowledge. También a partir de hoy, cualquier situación, yo voy a utilizar práctica de Tonglen, amor y compasión. Just kind of making a commitment that from here forward, any situation, I'm going to be using Tonglen. Futuro problema, Any- pasado problema, presente problema. Future problems that come up, or past problems, or present problems. Todo surge en nuestra propia mente. All of it is arising in the mind, Mente no internado. the untrained mind, Mente guiada por aflicciones. the mind that's guided by afflictions. Ahora, desde hoy, yo mi mente voy a guiar por la bodhicitta. From here forward, I'm going to be guiding my mind through bodhicitta, Amor incondicional, Un- compasión. unconditional love and compassion. Cualquier problema, situación, convierte en la dharma de virtud de dharma. Any type of challenges or any type of difficulties that arise, all of it I will transform into the path of virtue and dharma. 24 horas viviendo con la dharma. 24 hours a day living with the dharma. Sigue inhalando, Inhaling, sentir amor, feeling compasión en el corazón. love and compassion in the heart. Todo lo nosotros, situación convirtiendo en la positiva Transforming all of our situations into positivity y conecta, nos naturaliza. and connecting with our Right. nature, our pure nature. Eso nunca va a cambiar. This will never change. Solo tocar con eso, We just have to touch it. refugio con eso. We take refuge in that. Todas esas aflicciones
Cuando conectamos, todas aflicciones como derrete. When we touch that nature, then all of the afflictions, they melt Uno solo. into one. El momento de sentir lleno de luz en corazón, So in that moment, just feeling full of light in your heart, como si fuera un sol brillante, like a soul shining brightly, como representa ese amor incondicional, es bodhicitta, representing this unconditional love and bodhicitta. hacen autotonglen. And just doing that self Auto-tonglen. tonglen. Inhalar compasión, exhalando el amor siempre. Inhaling through compassion and exhaling with love. Inhalar, aceptar, exhalar como dar, soltar. Inhaling, acceptance. Exhaling, giving. Poco a poco, momento, elegimos uno nuestro ser querido, uno para internar tonglen, hacer tonglen para los seres queridos. Now, little by little, just bringing someone who's beloved to you, that you care about, bring them to mind. Más amamos. Someone that we love a lot. Hacen do tonglen mismo tonglen. And doing tonglen with them. Compasión con la, inhalando con compasión, Inhaling with compassion exhalando el amor. and exhaling with love. Cuando inhalando compasión, sacando su sufrimiento. Inhaling through compassion to pull out their suffering. Exhalando con el amor dentro virtud positiva. And exhaling, giving them virtue and positivity. Haciendo un minuto eso. Just doing this for a minute. Inhalando, exhalando, poco a Inhaling. poco. And exhaling little by little. Inhalar, exhalar profundamente. Inhale and exhale Y deeply. sentimos lleno de amor I'm feeling full of corazón. love in our hearts. y convirtiendo su ser querido de feliz, tranquilidad, And calma. converting your beloved one and to have happiness, calmness, and tranquility in their hearts. Y hoy intentamos hasta ahí, es solo ahí. And for today, we'll just train to there. Descendimos todo eso, una parte de dedicación.
que beneficia para todos los seres. And now we're going to do a dedication that all beings benefit from Cada this uno practice. de ustedes de una dedicación que beneficia esa virtud para todos los seres. And feeling that in your hearts that all beings may benefit from this virtue. Y por abrir los ojos un momento And opening your eyes for a moment. y nos vamos, leemos esta frase de Tonglen. And we'll sing this phrase together. Kena dewa so enanga jawa Jona donga dage ko donga ge jaso kemba sho. When I am happy, may my merit flow to others. May joy and benefit fill the sky. When I am unhappy, may the sorrow of all beings be mine. May the ocean of suffering run dry. I'm going to say it in Spanish too. Cuando sea feliz, que mi mérito fluye hacia lo demás, que la alegría y el beneficio llenen el cielo. Cuando sea infeliz, que el dolor de todos los seres sean, no puedo verlo, y que el océano de sufrimiento se seque. Jangjo Sem semjo rilpo che ma ge wa nam Que yo che, ge wa nyamba me ba vayan ne con tu May the excellent and precious bodhicitta arise where it has not arisen. May it never decline where it has arisen. And may it always increase more and more. Okay. Y una de las cosas importantes, porque internamos ser querido. So I want to share, why is it that we train with our loved ones? Porque nos sentimos más amor, más fácil de amar. Because it's easier to connect with the sensation of love. Porque no amamos a otros seres, ¿no? Why don't we love other beings so much? Porque nosotros no pensamos, oh, y él no me ha ayudado, no reconoce su bondad, ¿no? Because we don't recognize that they're helping us. We don't recognize their kindness. Incluso no reconocemos bondad de uno mismo, en realidad, We ¿no? actually aren't even recognizing our own kindness. Seguramente nosotros mismos muy bondadosos, ¿no? Surely we're kind, Incluso mi mano bondadoso para mí, por ejemplo. including ¿no? my hand is just like kind for me. Porque todo día me dando la comida, eso es cierto. Because all day my hand gives me food. Por ejemplo, ¿no? No reconocemos no, We realmente. don't just recognize how kind that Es un is. cuerpo muy bondadoso. Like the body itself is kind. Su cuerpo es bondadoso porque puede vivir mi conciencia. This body is kind because it allows my consciousness to live Yo puedo here. disfrutar, And I can enjoy transportar mi conciencia. and transport my Un consciousness. vehículo precioso, ¿no? It's a precious vehicle. Pues fundamental e importante recordar bondad de seres, ¿no? What's fundamental and fundamentally important is to recognize the kindness of the beings. Ahí tú realmente sientes amor. Then you really Amor. start to Amor feel love, verdadero. a true love. Oh, ya, eso es uno de para recordar, ¿no? So that's just something to know and remember. Eso, ¿no? Entonces, ahí, desde poco a poco, todo ser bondadoso para nosotros, ¿no? And so little by little, we actually can start to see that all beings are very kind to Bondadoso, us. maravilloso, ¿no? Yo tengo esa ropa, por ejemplo, alguien hicieron. Like Lama has these clothes. Somebody made these clothes. Realmente bondadoso, ¿no? It's really kind. Comidas, porque The todo food cosa. that I eat. Imagínate, yo solo viviendo en las montañas, no tiene Even if nada, I was just living in the mountains with nobody, no puede vivir realmente. you can't really live like that. Pues todo como interdependencia, ¿no? Because we actually live in interdependence. Por eso bondadoso ese de vida a los seres y So también para iluminarse despertar desarrollar la bodhicitta,
bondadosos los So seres. just to live in this world, we recognize the kindness of the beings. And to become enlightened, it depends on beings. So they're also kind. Es más fácil amar para todos seres, Then ¿no? it becomes a lot easier to have love for all beings. Ah, ya, eso. Ok. Ahora uno pregunta si tiene solo uno. We'll go with one question today. Y parte de práctica ya terminado, persona quiere descansar. And so, yeah, the practice has finished. So if anyone wants to rest, Y uno pregunta solo. and we'll just go with one question today. Tarea esa no so práctica la tonglen ya, día. So your homework is to practice Tonglen every day. Tonglen porque no nada ser me recuerda solo sentado, ¿cierto? Because Tonglen is not just something you do just sitting. También puede hacer acción tonglen, You ¿no? can be doing that breath in and out Cualquier while you're momento. in action in any moment. Cualquier tu respiración beneficiado. Any type of, then every time you breathe, it becomes beneficial. Los seres iluminados tienen eso. This is what the enlightened beings are doing. Hasta breathing externo, interno, está beneficio. Every time they're breathing, it's No. benefiting another being. Porque Other nosotros beings. no tenemos todavía eso, We ¿no? just don't have that mindset yet. Pues nada se atención plena. So we need to bring our mindfulness there, Mente positiva conectada bodhicitta. connecting our mind with positivity and Bodhicitta, bodhicitta. cada momento de respiración And está beneficioso. when you have this bodhicitta, then every breath is beneficial. Un tonglen automático. It's an automatic Tonglen. Oh, yeah. Okay. Well, if there's no questions, then we shall Okay. part here tonight. Okay. Oye, yo quiero que bien. And we look forward to seeing you next week. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Night. Mama Yeah. May, Billy, hello everyone. Hello. Camila, Brad, Mama Rasa, the new neighbor. Hello. Y hermano Lorraine, Billy. ¿qué tal? Hermano Billy. Yeah. Pura vida. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Ana Paula. Obrigada. Abby, nos vemos, Carmela. Bon.